बाल दिवस पर अलग अलग रंगों में खोए बच्चे। बाल दिवस पर इस्लामपुर उन्ना भुवन नामक एक समाजसेवी संस्था ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में छात्रों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। शुक्रवार सुबह भोर होते ही अजीतबास कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई बच्चों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। संस्था की सचिव गौतमी साहू ने बताया कि वे हर साल अलग अलग गांव में जाकर इस खास दिन को मनाते हैं। वहां बच्चों के साथ विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। শিশু দিবস উপলক্ষে আপনাদের সংস্থার কি কর্মসূচি রয়েছে? আ আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বাচ্চাদের কাছে এসেছি। এবার আমরা অজিত বোস কলোনিতে এসেছি। সেখানে প্রাইমারি স্কুলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আ অন্যান্য বছর আমরা অন্যান্য স্কুলগুলিতে যাই। মূলত আমরা গ্রামের স্কুলগুলোতেই আমরা যাই আরকি। আ এখানে সবাই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা চলছে। সফল প্রতিযোগীদের আমরা পুরস্কৃত করি। আর এভাবেই আমরা এই দিনটাকে উদযাপন করি। বেশ, আপনার নাম এবং কি পদে রয়েছেন? আমি গৌতমী সাহু। আমি অন্নভুবন সংস্থার সম্পাদিকা।